हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा OSSS फॉरेस्ट गार्ड और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर 2023 से एग्जाम रो फिजिकल जो हो तार विषय टे डिस्कस करवा डिस्कस करवा सेकेंड मेरिट लिस्ट आसबार संभावना केते रोच तार पर भी टे डिस्कस करवा। एवं चलते फास्ट स्टार्ट करवा फिजिकल जो बर्तमान चलती फिजिकल उपरे मु कहबी बर्तमान जो फिजिकल चलती देखिए फास्ट रु जो टाइमिंग रे फिजिकल होता बर्तमान टाइमिंगटा पूरा चेंज हो जाइए आउ चेंज होबार कारण समस्ते प्रायतः जानते फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जो आम आस्पिरेंट जो मैंने अच्छा एग्जाम देते कहीं आमर 3 जन भाई माने डेथ हो जाए फिजिकल करुवा समय तो से बर्तमान गवर्नमेंट टे सीरीयस हो नहीं से बर्तमान कौन कराऊँ ना जो वॉकिंगटा जो अच्छी सहीटा आमर मॉर्निंग रे कराऊँ है मॉर्निंग रे कराऊँ। तो फास्ट जो 2 दिन होता सेटा जमती कि आमर कौटी 10:30 स्टार्ट होता वॉकिंग तो कौटी 11 भी स्टार्ट होता कौटी 10 स्टार्ट होता तो एमती होता वॉकिंग फास्ट डे किंतु सेकेंड डे रु धीरे धीरे टाइमिंग चेंज है आज डे 3 थिला 5 मार्च 3 तारिख रु स्टार्ट होता 3, 4, 5 आज डे 3 थिला। तो आज मोर फिजिकल थिला मोर तरतुआ IRB खोर्धा ग्राउंड रे थिला। तो मु जाइथिली जेतले सकाळे पहुँचली सेठी पहुँचला बेलू अलरेडी पिलांकर वॉकिंग चली थिला। तो मु भी जानी पूर्व जे कि काली जो मानकर थिला वॉकिंगटा से मानकर आज शेड्यूल होता तो मुझे 7टारे पहुँचला बेलू से मैंने वॉकिंग करुले तेणु मोर जाइकी ता भितर आमर जमती प्रोसेस स्टार्ट हवा कथा सेमती आम गलु आमर फिजिकल मेजरमेंट है फिजिकल मेजरमेंट पर आमर BP चेक कले देन BP चेक कलापर आमर साइक्लिंग हो जाता कहले आमको भी हाँ आमको भी कहले कि नेक्स्ट डे माने 6 मार्च माने आसंता काली 4टा राति माने 4 AM रे आसब वॉकिंग तुम हम है। तो बर्तमान गवर्नमेंट सीरीयस अच्छी माने जो पिलांकर फिजिकल जमती किसी अघटन न घटू तापर आ गोटे भी जिनस जो कौन हो हाँ सेकेंड मेरिट लिस्ट आसो ना नहीं मु कहि बहुत रेयर केस रे सेकेंड मेरिट लिस्ट आसो माने कह गले सेकेंड मेरिट लिस्ट आसबार संभावना बहुत कम कहीं ना कहीं मुझे कहूँ बर्तमान देखिए जो पिला माने फिजिकल करुँच से माने कंफर्टेबली बोथ साइकिलिंग एंड वॉकिंग क्लीयर कर दौरान आ तार कारण है साइकिलिंग तो एमती किसी प्रॉब्लम नाला वॉकिंगटा जो प्रॉब्लम थिला सेटा प्रॉब्लम बर्तमान आउ नाही कौन ना प्रथम कथा तो ठंडा पाकर पिला माने वॉकिंग करमती कि पूरा मॉर्निंग रु काली तो आमर 4टारू वॉकिंग करने को कहुई तेणुक पूरा अंधारू अंधारू वॉकिंग करें पिला तापर आउ गोटे जिनस आज मु देखी जो वॉकिंग पिला करुले तांकू स्प्रे मरा ग्लूकोज डी दिया वाटर सप्लाई करा गवर्नमेंट तरफ तेणु पूरा प्रिकसन नहीं आउ तांकू भी पूरा फॉलो कराऊँ काले किसी अस्वाभाविक जमती किसी गोटे देखा सिम्पटम क्या देहरे तो से सब जिन पूरा पूरा केयरफुली सब नजर रखाई है। तो से पिला मानक कंफर्टेबल उपरे ध्यान दिखाई बर्तमान फिजिकल जो हो मत लगुनि आउ सेकेंड मेरिट लिस्ट आसो बोली पिला आराम से फिजिकल क्लीयर कर जो मन टे प्राक्ट अच्छी है तेणु मैक्सिमम पिला क्लीयर कर फिजिकल। तो से दृष्टि देखा गले फिजिकल जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आसवा संभावना मत बहुत कम लगुच मे भी आसी नपे है। तापर आउ किसी पिलांकर डाउट जो अच्छी साइकिल गोटे जिनस हाँ मोर आज थिला मु साइकिल नहीं जाइली घर कहीं जेहेतु एडमिट कार्ड मेंशन थिला साइकिल नहीं आसो निजर बोली तो मु साइकिल लेके जाइली किंतु सेठी गला पर देखा पाली न नहीं किसी असुविधा नाला कहीं अलरेडी से साइकिल प्रोवाइड कराऊँ है से
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକେଲିଂ ପାଇଁ ଗଲୁ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 12-13ଟା ଖଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକି। ତ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ସାଇକେଲ ନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ସେଇଠି ଫିଜିକାଲ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ରାୟ ପିଲା ବି ଆଜି ସାଇକେଲ ନେଇନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ସାଇକେଲ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ସେଇ ସାଇକେଲରେ ହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାର ସାଇକେଲ ସୁବିଧା ଅଛି ପାଖାପାଖି ନେଇପାରିବ ନିଜ ସାଇକେଲ। ଆଉ ଯାହାର ସାଇକେଲ ସୁବିଧା ହେଉନି ନେବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେଠି ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଉପମା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, କଦଳୀ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ପିଲାଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଯିବେ। ଯେତେ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ଥିବ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ପଚାରିବେ, ବୁଝିବେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ସେଇମାନେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ୱାକିଂ କରିବେ, ମାନେ ଫରେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ ବି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ୱାକିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୱାକିଂ କରିବାର ନାହିଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ୱାକିଂ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ତା ଦେହରେ 2ଟା ୱିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମରେ, ତ ସେଇଟା କରିବେ। ଯାହା ଯାହା ସେ କହିବେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଚାରି ବୁଝିକି ସବୁ କରିବେ। କିଛି ଆଗୁଆ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତରତର ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବୁଝି ସୁଝି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମିଂଟା ବୁଝୁଥିବେ କେମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ରହିଯିବେ ଆପଣ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋଟିସ୍ ଅଛି, ସେଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ କାହା ପରେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆରାମସେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ କୋଅପରେଟିଭ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହେଲ୍ପ କରିକି କାମ ଆଗକୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଆରାମସେ ଯିବେ, ଆରାମସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଫିଜିକାଲ୍ କଥା କହିଲି। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତା ପାଇଁ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍? ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୋଷ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଖରାବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ତା'ର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଖରା ସମୟରେ ୱାକିଂ କରିବାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, କରିବା ନଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ପିଲା ୱାକିଂରେ ଚାଲିଲା ସେ ବି ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଗରୁ କରିଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା, ତ ସେଇଟା ବି ସିଏ ନିଜେ ଭାବିବା କଥା। ତେଣୁ ତା'ର ବି ଭୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭୁଲ। ଖରାରେ ୱାକିଂ କରାଇଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତା'ର ନିଜର ବି ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଖରାରେ ଚାଲିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ ଆଗରୁ, ମୁଁ ଖରାରେ କାହିଁ ଚାଲିବି? ଆଉ ଯଦି ବି ଚାଲିଲି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ରହିଯିବି।